बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मारगला रोड की अपडेट देते हैं आज आपको। लेटेस्ट ये अपडेट है। मैं जीटी रोड N5 नेशनल हाईवे से अल्हम्दुलिल्लाह मारगला एवेन्यू जो नया रोड बना है उसकी तरफ मैंने टर्न ले लिया है। तो ये सारे का सारा आपका न्यू मारगला एवेन्यू रोड है जो इन्होंने B17 के गेट नंबर 1 से तकरीबन 1 किलोमीटर अगर आप आगे आएँ जीटी रोड के ऊपर संजानी टूल प्लाजा और जो संजानी बाज़ार है उससे पहले ये लेफ़्ट साइड पर अगर आप टेक्सला से आ रहे हैं टर्न बनता है। इस्लामाबाद के लिए ये एक्सेस दी है। अच्छा रोड बनाया था इन्होंने, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि जिस साइड पे ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ड्राइव है इस साइड पे रोड काफ़ी बैठ गया है और काफ़ी रोड ख़राब है। तो आगे चल के देखते हैं कि इस रोड की क्या कंडीशन है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा रोड बनाया था, चूँकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का इतना आला म्यार नहीं और कोई, मेरे ख़्याल में यही आप कह सकते हैं कि जो रोड 1 साल में बनने के बाद बैठ जाए या टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, करप्शन कह सकते हैं, या नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, या फिर जो अदारे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्होंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्क नहीं करवाया। जो ठेकेदार होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनके स्टैंडर्ड वगैरह को चेक नहीं किया गया। कुछ भी कह लें आप, लेकिन मुझे यही पता चला है कि आगे से ये रोड लेफ़्ट साइड पर इस्लामाबाद जाने के लिए काफ़ी ख़राब है, उसके ऊपर अब रीवर्क हो रहा है। तो दोस्तों क्या कहें कि ये पाकिस्तान है। और ये देखें कि जैसे मैंने सुना था कि अब इन्होंने यहाँ पे यू टर्न दे दिया है कि सारी ट्रैफिक को इन्होंने राइट साइड पे कर दी है। जो इस्लामाबाद से रोड आ रहा है उसकी तरफ इन्होंने टर्न कर दिया है। ये मारगला एवेन्यू रोड है जो आपके इस्लामाबाद को एक्सेस देता है। इससे काफ़ी सहूलत इस तरफ के जो लोग हैं, एबटाबाद, पेशावर, मरी, अटक और खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको इस्लामाबाद इंटर होने में इस रोड की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई है। ये अभी शाह अल्लाह दिता का एरिया आने वाला है। यहाँ से तकरीबन जीटी रोड से 2 या 3 किलोमीटर हार्डली मैंने सफ़र किया होगा कि अब मेरे लेफ़्ट साइड पर जगह जगह रोड को दोबारा ठीक किया जा रहा है। कंडीशन इसकी अच्छी नहीं। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है या जो ठेकेदार हैं वो इसके ऊपर मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर लगी हुई है और इस रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका मारगला एवेन्यू, न्यू मारगला रोड जो इस्लामाबाद के लिए नेशनल हाईवे से और फिर संजानी टूल प्लाजा से पहले संजानी का जो बाज़ार है मेन उससे पहले B17 के गेट नंबर 1 के फ़ौरन बाद बना था। कुछ साल पहले काफ़ी मुश्किलात थी। इस रोड का तकरीबन 10-12 साल से चर्चा था। इसके इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह थी उन्होंने भी काफ़ी हाइप क्रिएट की कि ये CDA सेक्टर के सेक्टर हैं जी, 14, 15, 16 और इस तरह करके यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने घर बनाने के लिए प्लाट वगैरह लिए। तो ये शाह अल्लाह दिता जो मेरे राइट साइड पर देहात आएगा उसका एरिया बनता है, उसकी ज़मीन बनती है। मेरे लेफ़्ट साइड पे मारगला की पहाड़ियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोड है काफ़ी अच्छा उस वक़्त देखने में नज़र आता था, लेकिन अब बड़ी मायूसी हुई जब ये एक साइड इसकी बंद करके इसको दोबारा रीबर्ड या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह वर्क होता हुआ मेरे लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों अगर इस रोड के राइट लेफ़्ट की बात की जाए तो राइट साइड पे आपका सारे का सारा इस्लामाबाद है, उसके सेक्टर हैं, नई आबादियाँ हैं, CDA के सेक्टर हैं, काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं।
لیفٹ سائڈ پر چونکہ پہاڑ ہیں اور میں نے یہی سنا ہے کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر کوئی خاص کالونی وغیرہ نہیں ہے، کوئی ترتیب سے یا کوئی سی ڈی ایس سیکٹر وغیرہ کی کوئی ایسی آبادی یا کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، لوگوں کی اپنی زمین ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنی زمین بیچتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے زمین خرید کر فارم ہاؤس وغیرہ گھر وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اس سائڈ پر کوئی مینیج طریقے سے سوسائٹی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ اللہ دتا کے بعد رائٹ اور لیفٹ جیسے D12 ہے آپ کا، وہ کافی اسٹیبلش ہے اور اس کو بھی اس روڈ بننے کی وجہ سے کافی اسلام آباد کے لیے آسانی کے ساتھ ایکسیس ہو چکی ہے۔ تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا اس روڈ کے حوالے سے، تو یہ شاہ اللہ دتا جو آپ کا بنتا ہے اس کی پہاڑیاں ہیں اور میرے رائٹ سائڈ پہ وہ سارے کا سارا گاؤں ہے، اس کے ساتھ D12 ہے۔ شاہ اللہ دتا میں بھی زمین کے ریٹ کافی ہائی ہو چکے ہیں اور یہاں بھی لوگ زمین وغیرہ لے کے میرے رائٹ سائڈ پہ گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس ایریے کو اس روڈ بننے کی وجہ سے کافی ترقی ملی، کافی بوم آیا۔ پراپرٹی وغیرہ جو آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بالکل بیٹھ چکی ہے اور اس میں کافی کمپنیاں اپنے اپنے پروجیکٹ بند کر کے بھاگ گئی ہیں۔ لوگوں کا لاکھوں کروڑوں بلکہ اگر میں کہوں خربوں روپیہ ڈوب چکا ہے، لیکن اب بھی کچھ ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ فراڈ وغیرہ کے چانس نہیں۔ تو آپ جب بھی اپنی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی گھر بنانے کے لیے پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو پہلے آپ کو اس سوسائٹی کی کریڈیبلٹی کو چیک کر لینا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ آج بھی اس وقت بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو آپ کو نقصان نہیں۔ گو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پراپرٹی بالکل زیرو پہ آ گئی ہے، سیل پرچیز نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ مارکیٹ کے اندر جائیں سروے کریں تو آج بھی اچھی سوسائٹیز کے اندر مکان اور پلاٹ بہت مہنگے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی مکان یا پلاٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ اچھی سوسائٹیز میں آج بھی ہائی ریٹ اور مشکل سے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پلاٹ یا کوئی مکان آپ کو ملے گا۔ لیکن جو سوسائٹیز ٹھیک نہیں ہیں، فراڈ ہیں، اسکیم ہیں، وہاں پر آپ کو لوگ سستے اور بہت جلد چیزیں دلا دیں گے، لیکن ان کا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ پھر وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کرتے اور اس طرح کر کے وہ سوسائٹیاں جو کسٹمر ہوتا ہے، جو ہم جیسے سادے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پلاٹ لے کے گھر بنانا ہوتا ہے، تو پھر وہ وہاں پر پھنس جاتے ہیں کیونکہ سہولتیں وغیرہ نہیں ہوتی، بچوں کے اسکول وہاں پر نہیں ہوتے، ہاسپٹل نہیں ہوتے اور ضروریات زندگی کی جو بھی نیڈ بنتی ہے، چیزیں بنتی ہیں، وہ وہاں پر 20-20 سال تک نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے پلان میں ہی فراڈ ہوتا ہے اور لوگوں سے پیسہ بنانا ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ وغیرہ کا کام وہ اسی حد تک کرتے ہیں جس سے وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکیں اور ایک ہائپ کریٹ کر سکیں کہ لوگ یہاں پر آئیں، انویسٹمنٹ کریں، اب پلاٹ لیں، اور اس طرح کر کے وہ اپنا پیسہ بنا کے اس سوسائٹی سے نکل جاتے ہیں۔ عوام بیچاری پھر دیکھتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں پاکستان میں۔ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو میرے سننے میں یہی آیا ہے کہ 30-35 سوسائٹی یہاں پر اسکیم ہیں، ان کے مالک بھاگ گئے ہیں، لوگ کیس وغیرہ تھانوں میں لے کے جاتے ہیں، اپنا پیسہ یا کوئی پلاٹ جو انہوں نے بک کروایا ہوتا ہے اس سلسلے میں کافی انہیں مشکلات آتی ہیں۔ اور کہیں تو ایسے بھی میں نے سنا ہے بعض سوسائٹیوں میں کہ لوگوں نے فائلیں خریدی،
पैसे दिए, किस्तें जमा करवाई और अब उनके प्लाट का नामो निशान तक नहीं। तो मेरी एक नाक़िस राय है, मैं कोई इतना बड़ा फिलासफर तो नहीं, लेकिन इस पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए मैं आप लोगों को, अपने जो मेरे देखने वाले हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, तो सादा लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि जब ऐसा माशरा हो, ऐसा माहौल हो कि आपके मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ जहाँ भी आप जाएं देखें स्मूथ नज़र ना आए, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए, अच्छा वर्क करना चाहिए, सोच समझ कर। और जहाँ पर भी आप अपना सरमाया लगाते हैं, जो आपको इन्वेस्ट करवाते हैं, जो बातें बताते हैं, उनको आप खुद से जज करें। तो ये मैं अब D12 की तरफ मैंने टर्न ले लिया है। यहाँ पर भी रोड थोड़ा सा ख़राब है, ये D12 का बाईपास रोड कह सकते हैं, लेकिन जो मार्गल एवेन्यू का रोड है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डायरेक्ट इस्लामाबाद को D12 के ऊपर से होता हुआ अप्रोच करेगा और उसके ज़रिए आप इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। अगर मार्गल एवेन्यू रोड की बात की जाए तो ये अभी D12 तक ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन आगे इसके ऊपर काम जारी है, बाईपास, ओवरफ्लाई, ब्रिज वगैरह इसके ऊपर ज़ेर तामीर है और रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह करके उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ महीनों में या साल कह लें, मेरा अंदाज़ा है कि क्वालिटी रोड के ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन रोड कंप्लीट हो जाएगा आपका इस्लामाबाद तक, ख़ियाबान इकबाल तक, F10 तक। और जब आप फिर इस्लामाबाद में इंटर हो जाते हैं तो फिर आगे फिर आप किसी जगह भी जा सकते हैं। तो ये मुझे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है कि रोड काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है, लेकिन मैं D12 के सर्विस रोड के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ। अब मेरा टर्न यहाँ से इंशाअल्लाह इस्लामाबाद F10 की जानब है, यहाँ से आप इस्लामाबाद में इंटर हो जाते हैं। तो ये D12 भी इस्लामाबाद का सेक्टर है। तो आप यहाँ से टर्न लेके अल्हम्दुलिल्लाह D12 के अंदर से ही इस्लामाबाद को अप्रोच करते हैं और फिर जहाँ भी आपने जाना होता है वहाँ आप चले जाते हैं। तो ये टर्न मैंने लिया, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मार्गल एवेन्यू का रोड N5 नेशनल हाईवे से आ रहा है, उसके ऊपर काम जारी है। तो इस तरह करके ये D12 से निकाल के बाईपास इस्लामाबाद के अंदर इसको इंटर कर दिया है। तो ये इस्लामाबाद वैसे तो GT रोड से ही शुरू होता है, लेकिन अब आप D12 के फ़ौरन बाद जब आते हैं तो इस्लामाबाद में इंटर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था मार्गल एवेन्यू, जो आप GT रोड से आते हैं और फिर इस्लामाबाद के लिए इसके ऊपर सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि E11 ख़ियाबान इकबाल ये सर्विस रोड है, ये इलाके शुरू होते हैं। तो ये सारे का सारा मंजर इस एरिए का है, E11 ख़ियाबान इकबाल। तो ये सर्विस रोड, इसके अगर राइट साइड पे आप देखें तो सारा इस्लामाबाद है। सामने फिर G9 फैसल मास्क आपकी, बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो सारे के सारे इसी रोड के ऊपर हैं। फिर आप अगर मरी जाना चाहते हैं तो रावलपिंडी जाना चाहते हैं तो वो सारा आप यहीं से लेफ़्ट साइड पर
جو راول ڈیم ہے وہاں سے، پھر بحری انکلیو اور پتریاٹا، مری، یہ سارے ایریے یہاں سے، سرینا ہوٹل وغیرہ، ان کو کراس کرتے ہوئے آپ اپنا سفر آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ روڈ نکلے گا، اس کو کنٹینیو کرے گا، جو مارگل ایوینیو کہلاتا ہے، جو جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں تک میرے لیفٹ تک کام ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور ابھی روڈ یہ سیمنٹڈ وغیرہ تو نہیں ہوا، لیکن کٹنگ وغیرہ کر دی گئی ہے، اور کافی جگہ سے روڈ الحمدللہ اب یہاں سے آگے بن بھی چکا ہے، اور کارپیٹ ہو چکا ہے یہ روڈ، لیکن عام ٹریفک کے لیے اس کو بھی کھولا نہیں گیا۔ تو میں اسی مارگل ایوینیو روڈ کے پیرلل سفر کر رہا ہوں اسلام آباد کے لیے۔ تو یہ اسلام آباد کا ہی ایریا بنتا ہے۔ تو جو چیز مجھے نظر آئے گی میرے اس سفر کے دوران، وہ انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ یہاں پہ اگر بات کی جائے، اگر کوئی پلاٹ وغیرہ، گھر وغیرہ لینا چاہتا ہے، تو منیمم ان ایریاز میں پلاٹ جو ہے 5 مرلے کا، وہ 2 سے 3 کروڑ کا ملتا ہے، اور پھر F10 F11 سیکٹر یہاں سے پہلے آتے ہیں، اور یہ D12 جو ہے یہ میرے رائٹ سائڈ پہ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارگل ایوینیو کا پیرلل روڈ ہے، اس کا یہ بائی پاس ہے۔ پہلے ہم سیدھا جاتے تھے، لیکن اب اسلام آباد کے لیے انہوں نے یہ بائی پاس بھی، انڈر گراؤنڈ اور اوور ہیڈ برج جو ہے یہ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب ساری ٹریفک کو اس طرف سے انہوں نے اسلام آباد میں انٹر کر دیا ہے۔ ابھی سامنے 11th ایوینیو کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور پھر یہیں سے آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے گولڈا شریف سیدھا، فیصل مسجد سیدھا، اور پھر خیابان اقبال، وہ آپ کو بالکل ہی اسٹریٹ پڑے گا، اور اس کے اوپر آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں الحمدللہ جگہ جگہ بورڈز وغیرہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ نے جہاں بھی جانا ہے۔ ویسے تو گوگل میپ کا زمانہ ہے، لیکن آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر F9 پارک، اس کا بورڈ یہ آ گیا، یہ F9 پارک ہے۔ پھر فیصل ماسک ہے، اور یہ اوور فلائی اوور اسے کہہ لیں آپ۔ پھر وہی بورڈ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ رہیں فیصل مسجد F9 پارک کے لیے۔ تو یہ دوستو مارگل ایوینیو سے اس روڈ کو یہاں سے ملایا گیا ہے، اور اب آپ اسلام آباد میں الحمدللہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے میرے بیک سائڈ پر ساری مارکیں وغیرہ تھی، اور یہ پھر اسلام آباد کے لیے سروس روڈ ہے۔ F10 میں نے جانا ہے، تو آپ یہاں سے پھر کسی بھی مرکز میں کوئی بھی سیکٹر ہے اسلام آباد کا، آپ ایزیلی، اگر آپ پشاور سائڈ سے آ رہے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اچھے روڈ ہیں اسلام آباد میں۔ اگر ویدر کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ویدر کافی اچھا ہے، دھندیں ختم ہو چکی ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ کے اندر تپش ہے،
नहीं लगता कि विंटर सीजन है। तो ये ख़ियाबान इकबाल की तरफ ही ये रोड रहनुमाई करता है सबसे पहले। तो इस तरह ये सारा इस्लामाबाद का एरिया, उसका सर्विस रोड, और फिर एडजस्ट योर लाइन, इसका आपने ख्याल रखना है, स्पीड का ख्याल रखना है। स्टिल ख़ियाबान इकबाल, उसके बोर्ड इस रोड के ऊपर लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे यहाँ से गेट 3 है एयर हेडक्वार्टर आर्मी का, और फिर ये किताब चौक मेरे लेफ्ट साइड पे, और फिर ये F9 पार्क सर्विस रोड ईस्ट F10। यहाँ से मैंने F10 के लिए टर्न लेना है। सामने PF हॉस्पिटल, फैसल मास्क, एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये है। और अब मैं F9 पार्क वाली साइड पे टर्न ले चुका हूँ, क्योंकि मैंने F10 जाना है। ये F9 पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। अब मैं सर्विस रोड नॉर्थ F10 VR30 के ऊपर सफ़र कर रहा। राइट साइड पे मेरे सारे का सारा F10 मरकज़ है, और लेफ्ट साइड पे F9 पार्क। इस्लामाबाद में भी अगर देखा जाए, जगह जगह आपको छोटे छोटे कारोबार करते हुए लोग नजर आएंगे। बैगर्स की भी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। चप्पर होटल और फिर ढाबा होटल, इनका भी बहुत कल्चर है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद आपका एक ऐसा कैपिटल है कि जो आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को, बाहर से आने वाले लोगों के लिए। बहुत अट्रैक्टेबल कैपिटल है अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद। लेकिन गरीब के लिए भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। उससे भी यहाँ पर रोज़गार के अच्छे खासे मौके मिल जाते हैं। तो ये सारा मेरे लेफ्ट साइड पे सेक्टर F10, और यहीं से फिर G11, F11, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि आप इस्लामाबाद में इंटर हो जाते हैं, फिर बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो अब मैंने ये शेल के पेट्रोल पंप पे जाना था जो F10 में है, उसके लिए मैं टर्निंग ले चुका हूँ। ये देखें लोग, या ये जो लेडीज़ वगैरह लकड़ियाँ जंगल से लेकर आई हैं, ये अपना इन्हीं से खाना पकाना कर लेती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर गरीब लोग, आम लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाई जेंटी के लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये उसी की एक झलक है कि लोग जंगल से लकड़ियाँ वगैरह काट कर ले आते हैं, और फिर जहाँ जहाँ वो कच्ची आबादी में रहते हैं वहाँ उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए होते हैं। वहाँ पर ये फिर आग जलाकर अपना खाना वगैरह पकाते हैं। तो मैं दोस्तों F10 में जो शेल पंप है उसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरी वापसी होगी। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।